Si, champion jumɛn bi? Bi sɔgɔmada in na Ali Cisse Marcos. An bɛ Sevare. Sevare yɔrɔ min dugulen tɛ Moptikaw la. N'o ye farafinna tiɲɛ ye. Ali Marcos an bɛ farafinna tiɲɛ da de la bi sɔgɔmada in na. Farafinna tiɲɛ mɔgɔw u ye wele bila ma ko koba dɔ b'u bolo. Donc a ka d'u ye M5 Media équipe bɛɛ lajɛlen parce que u b'a dɔn k'a fɔ on est très dynamique. An bɛ taa ko ta sun kɔrɔ k'a jɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mopti kɔnɔna na. Donc bi sɔgɔmada in na an bɛ farafinna tiɲɛ da la. Aw ni anw réseaux sociaux sanfɛ a y'an suit a kungun n'a ɲɛɲɛ an bɛna bɛɛ fɔ ɲɛna sɔɔni dɔrɔn. Fɛn ɲuman na mɛn da ye mɛn tigila ye. Wa siga tɛ fɛn min na o ye nin ko kelen ye an filɛ ne farafinna tiɲɛ kɔnɔna na yɔrɔ min dogolen tɛ Moptikadenw na yɔrɔ min dogolen tɛ Sevarekaw la yɔrɔ min yɛrɛ dogolen tɛ Africains na bibi na an bɛ yɔrɔ min na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen farafinna tiɲɛ est international aujourd'hui Mali dɔrɔn ta tɛ siya bɛɛ ka masirimafɛn bɛ sɔrɔ yan nɔ farafinna tiɲɛ kɔnɔna na o bi sɔgɔmada in na M5 Media équipe dafalen bɛ yan nɔ ka na farafinna tiɲɛ kɔnɔna na ka na kungun n'a ɲɛɲɛ y'o de fɔ depuis a daminɛ la Ali Marcos o tɛ wa a kungun n'a ɲɛɲɛ an bɛna micro tɛngu yɛrɛ la minɛn minnu bɛ yan présentation u bɛ na détail dɔɔni d'an ma a ko la Marcos o tɛ voilà ani baba ni sɔgɔma bonjour ani sɔgɔma alhamdulillah basi foyi tɛ alhamdulillah bon ne yɛrɛ tɔgɔ Umar Cisse bɛɛ b'a fɔ ma ko Piscor Baba farafinna tiɲɛ cela veut dire la réalité de l'Afrique voilà donc aw bɛ farafinna tiɲɛ na Sevare Mopti voilà ok a ti tɛmɛ o kan maintenant sisan nɔ minɛn minnu bɛ yan nɔ masirimafɛn minnu bɛ yan nɔ i yɛrɛ ɲuman na la réalité de l'Afrique an farafinw ka réalité ye an ka c'est à dire que an ka masirimafɛnw an ka hakɛw olu de ye ninnu ye an ka tiɲɛw quoi en un mot donc i bɛ se ka walawalali dɔɔni k'an ye minɛn minnu bɛ yan nɔ présentation dɔɔni kan. bon alhamdulilayi rabil alamin bi an bɛ se k'a fɔ ko farafinna tiɲɛ siyako t'a la bi bɛɛ de siya bɛɛ de b'a la et puis jamana bɛɛ de ta b'a la Mali dɔrɔn tɛ Afrique de l'Ouest ou Afrique fan bɛɛ an bɛ ka fɛnw bɛɛ bi yan parce que fɔlɔ an ka laadafɛnw an bɛ ka ɲinɛ o de kɔ sisan o de b'a la an yɛrɛ ka fɛnw bɛ ka tunu parce que an bɛ ka bɛɛ to yen tubabuw bɛ ka taa n'a ye ka taa k'u yɛrɛ ta ye donc sisan an yɛrɛ wulila o de la pour que ka essayer ka kɛlɛ kɛ ka ɲinini kɛ ka dɛmɛ fana ɲini pour que an ka se ka segin an ka fɛnw ma dɔɔni pour que denmisɛnninw kana na wuli u ka tunu u ka dɔɔni faamu an ka fɛnw na c'est comme sisan n'i y'a jateminɛ yan n'a fɔra ko kolon ye fɔlɔ wari de ye bon bi na fana wari de don mais mɔgɔ n'a fɔra mɔgɔ ye wari denmisɛnninw tɛ foyi faamu a la u b'a fɔ est ce que nin bɛ se ka kɛ ka sanni kɛ alors que hali bi mariage dɔw bɛ yen tant que n'i ma taa ni kolon ye a mariage ko tɛ ɲɛnabɔ bon n'i dara ka sinɔgɔ ka siko fɛn dɔ la i bɛ taa mɔgɔkɔrɔbaw fɛ yen u b'a f'i ɲɛna i ka kolon 6 ou bien 7 ou bien 8 san k'a di garibu ma donc i ka siko in bɛ kɛ i ma hɛrɛ ye donc o yɛrɛ dɔrɔn ye fɛn ba ye n'i y'a expliquer denmisɛnninw ye caman bɛ yen o t'o faamu bon n'i bɔra o yɔrɔ la ka na yɔrɔ la fɔ nin ma ko bois d'ébène a tɛ sɔrɔ yan fan fɛ yɔrɔ si la fo Douentza yan fan fɛ donc ale ye fɛn min ye n'i y'a dɔn u b'a ko k'a bɛ dɛmɛ kɛ adamaden ma parce que i mana fɛn o fɛn ye kabakuru o yiri o foyi yɛrɛ de tɛ yen min dilannen don gansan a bɛɛ n'a baara a ka baarakɛfɛnw de bɛ yen a furaw ka ca a dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ adamadenw kɛnɛya modèles ka ca bɛɛ n'i ka dɔnniya ko de don i b'a sɔrɔ yiri dɔ bɛ yan yɔrɔ la min bɛ baara kɛ anw fɛ yan an bɛ fura min kɛ n'a ye yan mais n'i taara Burukina olu bɛ fura wɛrɛ de kɛ n'a ye voilà donc n'an bɔra o yɔrɔ la sisan aw bɛ se ka na yɔrɔ la a bɛ fɔ nin de ma ko carte d'Afrique spécialement n'i bɔra yen i b'a fɔ yɔrɔ la les cartes de Ankh les croix de savoir voilà dɔnniya n'i bɔra o yɔrɔ la spécialement a bɛ fɔ nin ma ko jiɲami de kɔrɔ ye min ye k'a fɔ ko Ala bɛ yen voilà spécialement min yɛrɛ ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ o tɔgɔ de ko Sankofa kɔnɔni b'a la ka miiri a bɔyɔrɔ la donc cela veut dire adamaden mana kɛ cogo o cogo kana ɲina i bɔyɔrɔ la voilà bon nin ye lubanaw ye bon spécialement nin ye couple dogon pour le mariage voilà o ye kadɔw ta ye masiro mais nin bɛɛ la diɲɛ yɛrɛ bɛɛ la kɔnɔ min yɛrɛ ye farafin muso dɛmɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ la a bɛ fɔ nin de ma ko fiseyɔl u b'a fɔ a ma bamanankan na ko jɛnɛkolo a bɛ dilan jɛnɛ de u bɛ nin de kɛ
fɔlɔ la ka kɔɔriw parata ni kɔɔri paratara ka ban i bɛ tila k'o kɔɔri de ta ka taa di gesedanaw ma gesedanaw bɛ sɔrɔ ka gese dan n'a ye ka sɔrɔ k'o fini nin segin musow ma musow bɛ sɔrɔ k'a feere ou bien ni mariage ni fɛnw bɛ u bɛ se k'a sɔrɔ k'a dilan alors k'a dilanna ni bɔgɔ de ye parce que fɔlɔ la farafinmuso droit tun t'a bolo a ka baara kɛ bureau kɔnɔ mais droit b'a bolo so kɔnɔna na tuma bɛɛ a k'a ka kɔɔri parata n'a tilala a ka tobiliw n'a ka fɛnw na fɛn misɛnman minnu dɔrɔn kɔɔri parata fɔlɔ musokɔrɔbaw bɛɛ ka baara de tun y'o ye voilà mais sisan fɛnw falenna olu yɛrɛ bɛ bureau kɔnɔ u bɛ yɔrɔw la tu vois fɛnw falenna dɔɔnin quoi n'an bɔra o la a bɛ fɔ nin de ma collier mariage pile fulaw ta parce que siya bɛɛ la ni mariage bɛ kɛ ni mariage kɛra ka ban cɛ de b'a décider an bɛ taa sigi yɔrɔ min na tuma dɔw la fana i b'a sɔrɔ cɛ ni muso bɛ sigi u b'a décider mais fulaw fɛ yen yɔrɔ la yen mɔgɔ tɛ se k'a décider o parce que fulakɛ n'a ka misiw de don a bɛ yɔrɔ min na n'o y'a sɔrɔ ni dumuni tɛ yen wajibi don a ka taa ɲɛfɛ a bɛ bɔ yɔrɔ la u bɛ taa ɲɛfɛ donc kɔɲɔmuso kɔni ale tugulen bɛ kɔɲɔkɛ nɔfɛ kɔɲɔkɛ fana tugulen b'a ka bagan nɔfɛ u bɛ kɛ taa ye dɔrɔn bon donc souvent n'u taara fo yɔrɔ dɔ la u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'u fɔna ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ wɛrɛ fana tɛ yen min b'u dɔn pour que k'u sigi k'u ladi bon mariage bantɔ o bɛ nin de di muso ma ka sɔrɔ ka ladilikan caman d'a ma donc toujours ni problème fitinin b'a bolo n'a ye kɔnɔ in lajɛ a bɛ couleur ninnu lajɛ couleur bɛɛ n'a histoire donc o la a yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ soulager ni kuma ninnu ye minnu tun fɔra ye ka kɔrɔ pour que k'a hakili sigi donc a bɛ komi nin kɔnɔ in bɛ mɔgɔ ladi de. ok ni y'a ta k'a lajɛ baba i n'a fɔ kɔnɔ in furu gɛlɛyaw ni a nɔgɔyaw ni a ladilikanw de bi a kɔnɔ exactement i ka kuma bi ka o de yira anw na sisan donc baba vraiment i ye caman yira an na mais hali bi an bɛ to i ka baara kɛ i ka dɔ wɛrɛw yira an na tuguni parce que don o don o tulo bɛ taa kalan so donc n'an bɔra o la fɛn min ye très très important pour que mɔgɔw ka histoire dɔn a fɔ nin de ma la clé de désert parce que culturellement traditionnellement silamɛya yɛrɛ la muso min furula ka ban yɛrɛ mɔgɔ man kan k'i ɲɛ sɔ a la k'a lajɛ mais tuaregu fɛ yen olu bɛ mun kɛ parce que u bɛ cɛncɛn de sanfɛ ni muso furula ka ban toujours u bɛ misɔrɔni min da u kun na fiɲɛ b'a kɔrɔta donc faut que cɛ dɔ de ka sɔrɔ k'a dɛmɛ pour que fiɲɛ in kana se k'a kɔrɔta donc a cɛ de bɛ nin dilan c'est comme un forme de mɔgɔ i m'a ye nin ye cɛkɔrɔba ye a n'a ka tiriban a bolo a senw donc u bɛ yan yɔrɔnin de siri misɔrɔ in na k'a fili kɔfɛ a ka girin fiɲɛ tɛ se ka misɔrɔ in ta bon donc o la hali ni muso in fana bɛ tɛmɛ nin bɛ kɔfɛ n'i ye muso in lajɛ a bɛ komi i t'i ka muso lajɛ i bɛ ka cɛ de lajɛ quoi parce que nin bɛ kɔfɛla la o de la u b'a fɔ a ma la clé de désert. ok i y'a faamu dɛ a bɛ fɔ nin de ma ko albayit albayit arabu la bayiti de tɔgɔ ye ko so fɔlɔ musokɔrɔbaw a ka d'u bɛɛ ye u suma ka bɔ kasa duman tun bɛ yen mais parfum tun tɛ yen mais fɛn wɛrɛ tun bɛ yen min tun ka ɲi ni parfum ye o ye mun de ye an ka wusunaw ani barikante ninnu u b'olu fara ɲɔgɔn kan u bɛ nin dayɛlɛ u b'a k'a kɔnɔ n'u bɛna bɔ kɛnɛma u b'a ɲigin dɔɔnin donc kasa ka di donc n'u y'a dɔn e yɛrɛ kun fɛ u ka kɔnɔ ka ɲi mais ka sɔrɔ kasa duman de b'u nɔfɛ voilà o de an b'a fɔ o de ma alibayiti voilà donc a yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la sa kɔni fɛn caman bɛ yen bon fulaw ka lubana fana bɛ yen o b'a fɔ ça donne beaucoup sur l'énergie a bɛ adamaden dɛmɛ kosɛbɛ voilà an'u ka denba kɔnɔw voilà merci kolonw fana bɛ yen voilà tiɲɛ yɛrɛ de nin voilà hakili tɛ voilà. ok baba vraiment an kɔni bɔra ka minɛnw ye ni an ka bɛ minɛn bɛɛ ta an b'a dɔn an bɛ sɔn ka tile yan parce que baba yɛrɛ ye maa min ye a y'i yɛrɛ di farafinna ma ni ka se ka farafinna minɛnw ta k'u don ba la alhamdulilah o de y'a to baba bi yɔrɔ min na bi a bɛ o yɔrɔ la mais baba an ɲɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen la est ce que an ka mɔgɔw bɛna sanni na yan wa. bon an bɛ se k'a fɔ an ka mɔgɔw bɛ na an bɛ se k'a fɔ an ka mɔgɔw tɛ na mais an b'a kɛ an ka mɔgɔw bɛ na de parce que i tɛ min dɔn yanni i k'a dɔn a bɛ tan ta fɛn min tunni na yanni i k'a ɲini k'a ye a bɛ tan ta donc an b'a la ka essayer ka o de a to an ka mɔgɔw ka kunu an yɛrɛ ka fɛnw na an ka mɔgɔw ka segin an ka fɛnw ma donc ni an seginna o ye an bɛɛ de ka lafiya ye o de an ka wariw ka bɔ yan yɔrɔ la ka taa bila ka taa tubabu dugu la an ka wari ka to an yɛrɛ bolo yan a b'an yɛrɛ nafa yan donc et puis ni an yɛrɛ ka minɛnw don bɛɛ ɲɛ b'a la o
est-ce que tu vas finir juma de bien mais c'est gagné quand tu mets comme ça atié farafina tigné la réalité de l'Afrique halni mami yera va fo wow vraiment tu es par là ka sora ale yera do fini ma bo yera si de maliba a kori bora ya a dilana ya a bogolan dana ya a fini fana tilala ka dunya ka tila ka yira mogo la ya farafina tigné la réalité de l'Afrique. Ok baba an b'i fo dantɛ foli min na vraiment bamananw b'a fɔ u ka kuma na ko ji min bɛ bɔ mɔnɔgɔ da o de sumalen don donc farafina tiɲɛ kan n'an ye fɛn fɛn mɛn bi an y'a mɛn a sun kɔrɔ parce que maa min bɛ an bolo kɔrɔ bi n'i ko farafina tiɲɛ i ko baba de baba hakilina jumɛn de y'i bila ka farafina kow don ba la tan dɛ. hakilila min ye n bila ka farafina ko yɛrɛ don ba la parce que n voyagera kosɛbɛ et chaque voyage ni n bɛ voyager i b'a sɔrɔ n bɛ voyager ni farafin fɛnw ye ni jama bi yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw b'u ɲɛsin bɛɛ ma u b'u ɲɛsin ne de ma u bi na ma u b'a fɔ e bɔra min nin fini ninnu b'o sɔrɔ min a bɛ tan ne yɛrɛ y'a jateminɛ ne ko an yɛrɛ ka fɛnw man fisa ni tulobilenw ta ye wa ni an yɛrɛ y'an yɛrɛ kɛ lafu donc an bɛ lafu donc o la toujours ne bɛ taa ni n donna jamaw cɛla n b'a yira ne yɛrɛ de ye ne ye donc tout le monde est content bɛɛ bɛ gɛrɛ i la hali ni foire bɛ yen i bɛ se ka min feere mɔgɔ tɛ se ka feere parce que n'i y'a ye pour que i ka se ka feere kɛ fo mɔgɔ ka gɛrɛ i la o ni mɔgɔ ma gɛrɛ i la ka kuma o fɛ o bɛ se k'i ka minɛn sɔngɔ ɲininkali kɛ o tɛ se donc depuis an y'o jateminɛ an ko non anw ye anw de an ye farafinw de fo ka an k'a yira k'a fɔ ko anw de ye anw ye o de la toujours vive l'Afrique vive l'artisanal vive farafina tiɲɛ. ok baba n b'a dɔn i ka nin baara in na i y'a dɔn i fari ma deli ka faga la don si tari don dɔw bɛ na a bɛ bila i kɔnɔ n ka nin baara in jɔ ou bien n ka continuer n'a ye. jɔli kɔni o kɔni kuma t'a la tuma caman kɔni a bɛ na n hakili la k'a fɔ ko k'a bila tɛ dɛ a bɛ na n hakili la n ka retraite ta ka musée an ka musée dayɛlɛ parce que déjà musée tun bɛ yan depuis 2012 an y'a datugu mankan kosɔn mais sisan kɔni chaque fois an hakili bɛ na pour que musée ka dayɛlɛ cɛkɔrɔba min bɛ art kɔnɔ depuis san joli ka tila ko ka art bila o kɔni o ye tiɲɛni de i b'i yɛlɛma musée de kɔnɔ mɔgɔw bɛ na i bɛ to ka explication k'u ye ka histoire f'u ye k'u lakunu ka denmisɛnninw lakalan pour que o k'a dɔn k'a fɔ min ye o y'o ye adamaden tɛ se ka kɛ foyi ye i yɛrɛmakun kɔ ni i kana i yɛrɛ fili dɔrɔn i mana fɛn o fɛn minɛ tɛgɛ fila la a ka ca ala fɛ i b'a nɔ ye voilà. merci baba o diyara n ye baba donc kuma an ma bila fɔlɔ dɛ nin ye fɛn min magasin kɔnɔna de ye ni ala sɔnna ma mais an bɛ tila ka na ɲininkali wɛrɛw tɛngu la nka mun de b'i yɛrɛ bolo ka fɔ farafinna bɛɛ ye. ne bɛ se ka min fɔ bi sevarekaw moptikaw maliyɛnw bɛɛ farafinw bɛɛ aw b'a dɔn san o san mɔgɔw b'a essayer k'a fɔ ko promo ko solde k'u bɛ sɔngɔ bin farafina tiɲɛ ta ni mɔgɔ ta si tɛ kelen farafina tiɲɛ n'i nana ni wari min b'i bolo n'i ye minɛn min ye n'o ka di ye an b'o da diya i la n'o o ma diya i ye n'i ye dɔ wɛrɛ ye wari t'i bolo an b'a juru don i la n'i mɛnna ka sɔrɔ i m'a sara an b'a yafa maa si tɛ se k'o kɛ fo farafina tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ do ye k'a yafa yɛrɛ voilà. Je me nomme Cissé Assetou, la porte-parole du promoteur de Farafina Tiɲɛ que voici. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour cet événement. Donc, avant de commencer, je vous remercie de faire le déplacement. Comme vous le savez, cette année, à cause du coronavirus, plusieurs salons d'exposition ont été annulés, ce qui a vraiment impacté le domaine artisanal. Monsieur Oumar Cissé, l'ambassadeur de l'art de l'Afrique de l'Ouest, depuis 2018, nommé par le directeur du CIAO, Salon international de l'art de Ouagadougou au Burkina Faso, ne pouvait pas rester les bras croisés face à ce fléau. Donc, on a décidé, avec toute l'équipe de Farafina Tiɲɛ, de faire un salon ouvert, de faire une réduction sur tous nos articles. Certes, nous aussi, nous sommes dans des difficultés, mais ceci est fait pour l'épanouissement de toute la communauté africaine, pour valoriser la culture malienne et aussi pour vous prouver l'amour qu'on a pour ce métier. Donc, sans plus tarder, je vous laisse profiter de cette belle promotion. Soyez les bienvenus à Farafina Tiɲɛ. Vive l'artisanat, vive l'Afrique, vive le Mali, vive la CIAO. Moi, c'est Youssouf Cissé, le manager et l'IT de Farafina Tiɲɛ. Farafina Tiɲɛ est une entreprise représentant la culture malienne dans toute sa totalité. Alors, elle a des différents fournisseurs, différents de par leur ethnie et leur culture, tels que les Bozo de Dourou, les Peuls de Massina, les Touaregs de Fatouma, les Bamana de Ségou, les Bobo de Sang, etc., etc. Une fois dans une foire aux États-Unis, à Washington DC,
une grande personnalité a visité le stand farafinatien. Étonné de son contenu et de sa provenance, elle m'a dit, how can Mali produce all those wonderful jewelries, but Mali is still a poor country? C'est-à-dire, comment le Mali peut produire tous ces jolis articles et pourtant le Mali est un pays si pauvre. Triste réalité. Ce jour-là, ces paroles m'ont vraiment touché. La valorisation de la culture malienne commence d'abord par nous, le peuple malien. Ensemble, valorisons la culture. Merci. Ni farafina tien ana promoteur bi ñon fe vraiment bi ni dadu kuma chama na ka fo anyi am fe ka nyingali min tengwala ni minanu fle ni kilingin na sanuna abi na fajjume la sima. Salam alaikum. Bienvenue à Farafinatien, la réalité de l'Afrique. Off. Nin question nin koni abi répond mais question a répondre a kacha kojugu dantala. Bismillah sigile ka. Na fora ko ki nana Farafinatien na. Inana fendo sanyala nafa juma bala. Nafa bet se ka foka ban. Ni ya damine yere na fora ko bogolan. Mogo yere ba do bogolan, est-ce que mogo yere ba do bogolan yere muyi folo wa? Nyingali bi woro la nyingali. Et puis bogolan, mogo jole bi bogolan dlan. Aywa. Ma hake min bi bogolan dlan pour ka se ka ke bogolan. Na hake fori aka bon hakilima. A damine yere Sénégalais minnu bi kori sene. Ni ya damine ni uluye. Ni ulu tlala wa kedi. Ubitana e sugula ubita fere. Sukono mogo mana sa musokorobaw bara tula. Ubu ka tobulu ke ubu demsenu ladon nu tlala ubu kori kelen de ta o de flé ni ta ubi sora ka kori ta ka parata nu ya parata ubi sora ka kona bora ulu musokoroba nbolo ubi tla ka faranyon kanta tuguni ka soro ka tana ka ta fere mo were ma o mo were ba san tuguni mo were tla ka na san obolo ka ta di gise da nauma bi soro ka commencer ka dan klik krak krik krak krik krak yere na bora o la tuguni an bi soro ka o de ta ku fara nyonka ku kala ku ke tafe dɔw b'a tafelaman siri ten dɔw b'a kɛ kanna koliye kanna fini ye min bɛ don kanna dɔw b'a kɛ tafe n'i bɔra o la ni o couleur gɛman yɛrɛ man di ye i b'a bɔ o la ka sɔrɔ ka taa di bɔgɔdonnaw ma o bi yiri zɛgɛnɛ yiri ani yiri bolow caman mugu de ta k'o tobi k'o labɛn k'o fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka couleur in bɔ a la ka sɔrɔ k'a kɛ couleur la o de la a fɔ o de ma ko bɔgɔlan. Olu bogola mɔgɔw fana mana tila tuguni u bɛ tila k'a di tɛɛriw ma tɛɛriw bɛ tila k'a kalan tuguni tɛɛriw mana tila kalanni na san kɔni a sera dɔnnikɛla mɔgɔw ma y'a ye dɛ donc olu dɔnnikɛla mɔgɔ ninnu b'a feere mɔgɔw ma olu fana bɛ tila k'a feere dɔ wɛrɛ ma dɔ wɛrɛ bɛ tila k'a feere dɔ wɛrɛ ma o yɛlɛma ka ca dɛ donc a nafa tɛ se ka dɔn ka ban ne kɔni b'a fɔ min ye kɔni an balimaw an ka na ɲinɛ an ka fɛnw kɔ dɛ an yɛrɛ kun tɛ se ka kɛ foyi ye fɔ an yɛrɛ ma kun donc bɛɛ ka k'a yɛrɛ ye voilà donc o yɛrɛ de ye bɔgɔlan yɛrɛ mɔgɔ kelen tɛ dɛ dumuni dala dumuni min bɛ bɔ bɔgɔlan na n'i ye bɔgɔlan den kelen san Farafinatien na a bɛ komi i ye famille 7 famille 8 o de dɛmɛ parce que dɔrɔmɛ bɛ taa famille o famille na donc o bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye donc yanni an k'an sigi k'a fɔ ko tulobilenw k'an dɛmɛ an k'an yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ n'an y'an yɛrɛ dɛmɛ foyi de tɛ yen o kɔ donc bienvenue sur l'artisanal africain culturellement et spécialement de Mali. Vive le Bogolan! Ok, an bɛ farafina tiɲɛ na hali bi an ni client dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna gɛrɛ u la ni ka se ka ɲininkali dɔw tɛngu la ne balimakɛ ni ɲankuma i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ t'o la a ɲɛ b'aw la aw nana farafina tiɲɛ na ka na sanu na donc mun de aw hakilina jumɛn de y'aw bila k'o kɛ bon vraiment hakilina wɛrɛ tɛ an ni farafina tiɲɛ tigi yɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ mun tɛ bi ye et on voit que vraiment il fait des bons articles donc c'est ce qui nous a poussé à venir et c'est vraiment culturel. C'est des trucs traditionnels, purement traditionnels. Donc c'est la raison pour laquelle moi quand même je me suis déplacé personnellement et venir voir vraiment ce que je peux prendre à des prix abordables. Je pense que c'est du renouveau. Ok, merci. Tɔgɔ ani jamu? Mariam Maiga. Mariam Maiga, an ɲɛ b'a la i bɛ farafina tiɲɛ yɔrɔ la
portefeuille b'i bolo donc o ɲɛ b'a la n'a fɔ a ka di ye kosɛbɛ donc hakilina jumɛn de b'i la k'o fɔ M5 Media bɔlɔlɔ kan. Bon, vraiment, an yɛrɛ ka tagabolo la farafina tiɲɛ bɛ Mali fɛnw kan genre farafina fɛnw quoi o yɛrɛ de y'a diya ne ye an ka culture awɔ. Ok, donc an ɲɛ b'i portefeuille nin na i bolo a b'i kɔnɔ ka ale kɛ cogo di jumɛn i bɛna di i cɛ de ma wa tellement e yɛrɛ de y'a kanu i bɛna sa i yɛrɛ. Bon, comme tu ta de don n bɛna offrir dɔ ye cadeau de la. Ok, merci. Donc mun de b'i bolo ka fɔ i tɔɲɔgɔnw ye minnu tolen bɛ so ni u ma n'a kɛnɛ kan mun de b'i bolo ka f'u ye. N bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka na farafina tiɲɛ na ka na an danbe fɛnw lajɛ ka na sanni kɛ vraiment an k'an ka fɛnw yira vraiment c'est valeureux. Ok, merci i Maïga. Ouais, ne tɔgɔ ye Umar Jawara. Umar Jawara ko bɛ cogo di. Ouais, bon ko kan alhamdulillah. E bɛ feere la farafina tiɲɛ na yan nɔ i bɛ baara kɛ yan nɔ i bɛ feere la tu es un commerçant aussi quoi. Oui, an bɛ yan feereli kama i ma yan. Donc sugu bɛ cogo di. Bon sugu alhamdulillah a ka fisa kosɛbɛ yɛrɛ de walayi. A ka fisa kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Ah d'accord. Ok, maintenant i bɛ ka fɛn jumɛn ni fɛn jumɛnw de feere. Bon, e yɛrɛ ɲɛ bɛ colliers la. Colliers bɛ yan. Bon, bracelets bɛ yan. Boucles d'oreilles bɛ yan. A bɛɛ quoi. Fɛn ye masiri a bɛɛ bɛ yan nɔ. Fini bɛ yan, sabara bɛ yan, casquette bɛ yan, komi min filɛ ne yɛrɛ kunna, n'a fɔ min filɛ aw yɛrɛ kunna, saki bɛ yan, fɛn bɛɛ quoi. I fɛn min ɲini a bɛ sɔrɔ boutique kɔnɔ yan. Fɛn o fɛn i b'a ɲini a bɛ sɔrɔ yan. Hali n'a ti yan, boutique artisanal de don. Hali n'a ti yan an b'a ɲini ka na n'a ye. Siga foyi tɛ la. Ne yɛrɛ ɲɛ bɛ n balimamusow la u kɔngɔ falen don minɛnw na. Cɛ nin bɛɛ sanna farafina la ne ba. Wa an y'a san yan de koyi. Ne yɛrɛ n ka première fois de ka na yan ni n terimuso delila ka na donc. Donc i terimuso de nana yɔrɔ yir'e la quoi. Awɔ. Ah ok, ça va bien? Ça va na. Donc a diyara ne terimuso ye komi ne bɛ to ka na sanni kɛ tuma bɛɛ ani sisan an y'a mɛn ko promotion bɛ yen nɔ solde depuis a daminɛna samedi ninnu an ma se ka na parce que temps t'an bolo donc san nana yira a la culture fɛn ninnu ka d'an ye quoi donc a bɛ to k'a ye na tuma bɛɛ a bɛ diya a ye k'a fana bɛ fɛ ka na lajɛ vraiment j'adore farafina tiɲɛ et je vais la faire voir les choses. Ok, ne balimamuso j'espère que i nalen yan nɔ i ma nimisa sɔrɔ a ko kɔnɔna na. Ayi ma nimisa sɔrɔ ma min yɛrɛ bɛ n kan na i m'o dɔ ye. E yɛrɛ nisɔndiyalen don cogo min na j'imagine que i mago bɛ fɛn fɛn la i y'a bɛɛ sɔrɔ yan quoi. N y'a bɛɛ sɔrɔ bon prix la même. Bon prix la. A bɛɛ prix ka di. Qualité ɲɛnamaw u cɛ ka ɲi wa u da ka di fɛnɛ. Awɔ bɛɛ cɛ ka ɲi. Diyara an ye yɛrɛ de. Soldi ko a diyara an ye yɛrɛ de hali bi ala ka taa ɲɛ. Ne y'a fɔ farafindenw ye n k'u ka na u k'an ka farafinfɛnw san sanni an ka girin mɔgɔ wɛrɛw bolofɛnw nɔfɛ an k'an yɛrɛ ka fɛnw don da la n'an y'an ka feerefɛnw don ba la an ka farafinfiniw n'an ka farafin dumuni an yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw o de ka fisa u b'anw nafa. A ka d'an ye an farafinw yɛrɛ de k'an ka minɛnw don o de la toujours i b'a sɔrɔ an habillé non traditionnellement. Tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ an sera dɔrɔn an kunbɛnna ni o de ye fɔlɔ. An b'a habillé traditionnellement a ka d'an ye fɛnɛ maliyɛn bɛɛ ka o de adapté maliyɛn bɛɛ k'o adapté et puis sous région bɛɛ ka adapté. Dieu merci alhamdoulillah maliyɛnw bɛ k'an ka appel lamɛn bi bi in na bɛɛ ɲɛ b'a la mariage bɛɛ bɛ ka kɛ traditionnel ye hali n'u ye voile don u bɛ laban traditionnel de la donc o de y'an ka fierté hali sisan le 27 mariage den 6 de b'an bolo an kɛlen don k'u bɛɛ ka tenue labɛn. Donc et puis c'est moins cher et puis ni tilala i ka fini b'i bolo i b'a don don min y'i diya i b'a mara cogo min y'i diya ani voile tɛ kelen. Bon dakuruya laban min bɛ n bolo comme farafina tiɲɛ limité len tɛ Mopti kan a limité len tɛ Sevare kan a limité len tɛ Mali kan donc an ka point de vente bɛ Bamakɔ a bɛ yan donc mɔgɔw sera yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ se ka commande kɛ donc client fana bɛ ka ɲininkali kɛ est ce que an bɛ se ka vente k'u ma promo prix d'u ma SRR la bien sûr an bɛ k'a kɛ an bɛ ka bɛɛ mɔgɔ mana photo bɛ ci ma n'i ye mun ta an b'a kɛ mana na an b'i tɔgɔ sɛbɛn an b'a photo ci ma n'i wari sara n'i ma wari sara an b'a kɔnɔ an bɛ délai d'i ma 72 heures donc mɔgɔ bɛ se ka na avant le 15 i ka na donc ni le 15 kɔni sera dɔrɔn internet t'a la yan t'a la a bɛɛ prix bɛ na normal la. Ok, a ti tɛmɛni kan merci beaucoup aw bɛɛ lajɛlen aw minnu bɛ k'an suit M5 Media bɔlɔlɔw sanfɛla na an tun bɛ farafina tiɲɛ da la sɔgɔmada in na donc aw ni ce aw ni baraji aw ka kulomajɔ la Lasine Jara Ali Sise.